I know we're on a video roll today. Shukr alhamdulillah. Today it is our honor to have with us Dr. Sadaf. Yay! Alhamdulillah, Dr. Sadaf hai. आप अपने बारे में थोड़ा सा बताएंगी? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सदफ है। मैं पाकिस्तान से KEMC से पढ़ी हूँ और मैंने US आके मेंटल हेल्थ में मास्टर्स किया है। और ये मेरा इंटरेस्ट शुरू से इस सब्जेक्ट में इसलिए था क्योंकि हमारे मुल्क में मेंटल हेल्थ या जिसको नफ्सियाती मसाइल भी कहते हैं एक बहुत बड़ा सोशल स्टिग्मा, यानी लोग वहाँ अच्छा नहीं समझते अपने मसाइल, ख़ास तौर पे अपने नफ्सियाती मसाइल के बारे में बात करने में शर्म महसूस उनको आती है। तो इसलिए मैंने इसको चूज़ किया और इसके बारे में हम आज आपके सामने बातचीत करेंगे। Actually, और साथ बैठे हुए हैं, ये मेरे हस्बैंड हैं डॉक्टर शहजाद, इनको आपने कल भी वीडियो में देखा था। और ये मेरे से आज डिप्रेशन के बारे में सवाल पूछेंगे। और मदीहा जो कि मेरी सिस्टर इन लॉ भी हैं, वो भी हमें इसके बारे में बताएंगी। So हम सारे, this is like an all and everybody, full family of doctors to educate everybody about depression and mental health issues. So शुरू करें। मैं अपनी बीवी से कुछ सवालात पूछने की जसारत करता हूँ। सबसे पहला सवाल ये है कि ये डिप्रेशन है क्या? जी, डिप्रेशन जो है वो एक बहुत आम सा एक लफ्ज़ है हमारे मतलब ज़ुबान में। हर कोई इस लफ्ज़ को बहुत कॉमनली जो है वो इस्तेमाल अपनी ज़ुबान में करता है, लेकिन अक्सर लोगों को पता नहीं है कि ये होता क्या है। सो डिप्रेशन जो है इसको मायूसी भी हम लोग बोलते हैं आम ज़ुबान में। ये एक बहुत से मुख्तलिफ सिम्टम्स के ऊपर है। डिप्रेशन जो है इसमें सिर्फ एक सिम्टम नहीं होता, इसमें बहुत से सिम्टम्स होते हैं, मतलब अलामात होती हैं। तो इसमें आप कि जो ब्रेन के अंदर कुछ केमिकल्स बनते हैं जिसको कि सेरोटोनिन बोलते हैं, और उस केमिकल की जब कमी हो जाती है दिमाग में, इन केमिकल्स को हैप्पी हार्मोन्स भी बोलते हैं, मतलब कि ये खुशी के केमिकल्स होते हैं। ये जब दिमाग में रिलीज होते हैं तो इंसान को खुशी होती है, लेकिन जब ये किसी वजह से दिमाग में बनना ख़त्म हो जाते हैं या कम हो जाते हैं तो उसमें फिर खुशी कम हो जाती है, तो वो फिर डिप्रेशन के सिम्टम्स या अलामात शुरू हो जाते हैं। So फिर हम सोचते हैं कि ये दिमागी मसला है। So ये दिमागी मसला भी नहीं है, पूरा जिस्म का मसला है। जी, ये आपकी बॉडी के अंदर, आपके दिमाग में जो ये दिमाग आपका केमिकल्स बना रहा है उसकी कमी होती है। तो ये आपकी बॉडी का प्रॉब्लम है। ये आपका दिमाग भी एक बॉडी का हिस्सा है। Absolutely. लेकिन ये आपके अंदर एक जो हार्मोन, जो केमिकल्स की कमी हो गई है उस वजह से ही हो रहा है। सही है। तो ये इसकी सब पाकिस्तान में टर्म काफ़ी यूज़ होती है डिप्रेशन की, तो लोग ये काफ़ी सवाल पूछते हैं कि इसकी अलामात क्या है? जी, इसकी बहुत सी अलामात हो सकती हैं। ज़्यादा कॉमन जो पेशेंट्स आते हैं हमारे पास, उनको ये मसला होता है कि वो बोलते हैं कि हमें किसी चीज़ में खुशी महसूस नहीं होती है, लॉस ऑफ इंटरेस्ट, कि कोई भी काम जो हम लोग पहले बहुत खुशी से उसको कंप्लीट कर लेते थे, अब हमारा उसके अंदर इंटरेस्ट ख़त्म हो गया है। मसलन अगर कि उनकी हॉबी है कि वो लोग अपने दोस्तों से मिलते थे या कहीं बाहर जाते थे या घूमते फिरते थे या कोई भी स्पोर्ट फॉर एग्जांपल खेलते थे या फिल्म्स देखते थे या किसी दोस्त से मिलते थे, अब वो उनकी उसमें इंटरेस्ट ख़त्म हो गई है। दूसरा सबसे कॉमन एक सिम्टम होता है कि हमें बैठे बैठे हर बात पे रोना आ जाता है। कोई वजह नहीं होती रोने की, कोई अफसुर्दा होने की वजह नहीं होती है, लेकिन वो हर वक्त उनका मूड जो है ना वो बहुत लो होता है। और इसके अलावा ख़वातीन में ख़ास तौर पे, क्योंकि डिप्रेशन का रेट ज़्यादा है मर्दों से, तो उनमें ज़्यादा स्लीप के, नींद के मसाइल होते हैं कि उनको एक तो नींद नहीं आती है या बहुत देर से आती है, या अगर आती भी है तो उनकी सुकून की नींद नहीं होती है, कि वो बीच में बहुत बार उठते हैं, जागते हैं नींद से। और अक्सर ऐसा होता है कि अगर उनको नींद आ भी जाती है तो अर्ली मॉर्निंग अवेकनिंग, यानी सुबह सुबह उनकी आंख खुद ब खुद खुल जाती है, और ये सुबह सुबह मसलन रात के 2 या 3 बजे,
اور اس کے بعد ان کے لیے سونا بہت مشکل ہو جاتا ہے. ایک یہ ڈپریشن کی فارم ہوتی ہے کہ جس میں نیند کا پرابلم ہوتا ہے, اور ایک اور فارم ہوتی ہے ڈپریشن کی جس میں بہت زیادہ نیند آتی ہے. اس میں ایکسیسو سلیپ ہوتی ہے کہ سارا دن انسان بستر کے اوپر ہوتا ہے اور اس کے اندر کوئی انرجی نہیں ہوتی ہے, کوئی اس کے اندر ان ادر ورڈس کے طاقت نہیں رہتی ہے کہ وہ بستر سے اٹھے بھی. اور اسی طرح جیسے خواتین ہوتی ہیں, وہ شکایت ان کو ہوتی ہے کہ ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم ہر وقت بستر پہ پڑے رہیں, بچوں کا کوئی کام ہم سے نہیں ہوتا, ہمارے اندر انرجی نہیں رہی ہے. تو یہ سب جو ہے وہ ڈپریشن کے علامات ہو سکتی ہیں. اس کے علاوہ ڈپریشن کے اندر انسان کو اپنی باڈی کے اندر محسوس ہوتا ہے کہ ان کو بہت ویکنس ہو گئی ہے. سر درد بھی ہو سکتا ہے, آنکھوں کے آگے اندھیرا آنا. تو یہ مختلف جو علامات ہیں یہ ہیں تو بہت چھوٹی اور بہت ہی کامن علامات ہیں, لیکن ہم لوگ ان کو اکثر جو ہے مس کر دیتے ہیں, اور ہمارے ذہن میں ڈپریشن کا خیال بالکل بھی نہیں آتا, کیونکہ ہمارے معاشرے میں یہ ایک شرم کی بات ہے. عورتیں خاص طور پہ اور ایون مرد بھی اپنے بارے میں یا اپنے جو یہ دماغی ان کو علامات ہوتی ہیں اس کے یہ مسائل کے بارے میں بات کرنا ان کو پسند نہیں ہے, کیونکہ وہ سب کے سامنے اگر یہ بولیں گے کہ ان کو ڈپریشن ہے یا ان کو کسی قسم کی کوئی سائیکولوجیکل پرابلمس ہیں, تو وہ لوگ ان کو اس طرح سمجھیں گے کہ یہ بہت ویک ہیں. اور اکثر تو یہ ٹرم یوز ہوتی ہے کہ یہ مینٹل ہو گیا ہے یا مینٹل ہو گئی ہے, لیکن یہ ایک غلط ورڈ ہے. جیسے کہ اگر فار ایگزامپل کسی کو ہارٹ کا پرابلم ہے یا کسی کو ایون دان میں بھی درد ہے, تو وہ بغیر کسی شرم کے ہاسپٹل میں اپنے علاج کے لیے جاتا ہے. اسی طرح ڈپریشن یا کسی قسم کی بھی مینٹل ہیلتھ ایشوز ہیں, اس کے لیے بھی ہمیں ڈاکٹر کے پاس جانا ضروری ہے, اور اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے. آپ نے اس کا متفصل جواب دیا. ایک سوال ہم اس کی ٹریٹمنٹ بھی آپ سے پوچھیں گے, لیکن کچھ لوگ یہاں پر جاننا چاہتے ہیں کوئی ایسی چیز ہے کہ بندہ پریونٹ کر سکے ڈپریشن کو؟ جی, ڈپریشن کی پریونشن ہو سکتی ہے. دیکھیں اس کے اندر ایک یہ چیز ہے بہت کامن کہ انسان جو ہے وہ مطلب ہیومن بینگ جو ہے وہ ایک سوشل اینیمل ہے. کہ ہم انسان جو ہیں ہمیں اکثر ہمیشہ بلکہ دوسرے انسانوں کی ضرورت رہتی ہے زندگی میں. جیسے کہ ہمیں آپ کی ضرورت ہے, آپ کو ہماری ضرورت ہے. اسی طرح ایک پورا آپ کا جو ہے سوشل ایک سرکل ہونا بہت ضروری ہے زندگی میں, کیونکہ اگر آپ اکیلے رہیں گے آپ کی بات کوئی سننے والا نہیں ہے. کیونکہ اکثر جو ہمارے پاس ڈپریشن کے پیشنٹس آتے ہیں ان کا پرابلم یہی ہوتا ہے کہ دے وانٹ سم ون ٹو اسپیک ٹو. ان کے لیے کوئی سوشل سپورٹ نہیں ہوتی ہے. سب سے بڑی وجہ ڈپریشن کی یہی ہے, اکیلا پن. تو آپ اپنا جو ہے آپ یہ اس چیز کو لے کہ اگر آپ کی فیملی ہے, اگر آپ کے پاس سوشل سپورٹ ہے, تو دیٹس دا بگیسٹ فیکٹر کہ ڈپریشن آپ کو نہیں ہو سکتا. لیکن اس کی اور وجوہات بھی ہو سکتی ہیں, جیسے کہ کوئی آپ کی فیملی میں کوئی حادثہ ہو گیا. فار ایگزامپل کہ اگر فیملی ممبر کی کوئی حادثاتی موت واقع ہو جاتی ہے, یا بچوں کے خاص طور پہ چائلڈہڈ جو اینزائٹی اور ڈپریشن ہوتی ہے اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ فار ایگزامپل آپ کے جو والدین ہیں کسی بچے کے, ان میں کوئی سیپریشن ہو گئی ہے, یا کوئی مطلب آپس میں اختلافات ہیں میاں بیوی کے, تو اس کا افیکٹ بچے کے اوپر پڑتا ہے. یہ بھی ایک ڈپریشن کی وجہ ہو سکتی ہے. یا کسی کا کوئی بہن بھائی حادثاتی طور پہ یا کسی اور وجہ سے مر گیا, یا فیملی میں کوئی بہت بڑی کسی کو بیماری ہو گئی ہے, جیسے کہ کینسر کسی کو ہو گیا ہے, یا ایون ڈائبٹیز ہو گئی ہے. تو اب انہوں نے اس چیز کو لے کے ساتھ اپنے ساتھ زندگی کو لے کے جانا ہے کہ ہمیں اب کینسر ہو گیا ہے, تو اب ہم لوگ مرنے والے ہیں. تو یہ سب وجوہات ہو سکتی ہیں. دوسرا ایک اور چیز ہے جس کے بارے میں ہمارے ملک میں زیادہ بات نہیں ہوتی ہے, وہ ہے ڈرگس اور الکوہول. یہ اتنا ہمارے ملک میں اس کے اوپر اوپنلی بات نہیں ہوتی ہے, کیونکہ اگین دس از اے سوشل ٹیبو ٹو ٹاک اباؤٹ, لیکن اٹ ہیپنس, یہ ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں.
اور ڈرگس اور الکوہول بھی ایک بہت ہیوج رسک فیکٹر ہے جس کی وجہ سے ڈپریشن ہو سکتا ہے. Absolutely. تو اس کے علاوہ اگر جیسے آپ نے میرے سے سوال کیا کہ یہ ہم لوگ ڈپریشن کو اس طرح فائٹ مطلب کر سکتے ہیں کہ ہم اگر اپنا لائف اسٹائل موڈیفائی کر لیں. Absolutely. Lifestyle کے ساتھ بہت زیادہ فرق پڑتا ہے. And let me just add to that. بہت اچھا بولا ہے. Thank you so much. Yay, she's awesome. But subhanAllah, another big thing that I really want to add to this is that especially depression, just like heart disease, just like arthritis, یہ سارا inflammation ہوتا ہے body کا. The body, there's something off balance in the body. Like کوئی body میں کوئی غلطی ہو, right? And so just like what Dr. Sadaf نے بولا ہے that, you know, loneliness, drugs, then we have shock, like family stresses, trauma, right? Those like, so کوئی stress اگر ہو, پھر I think ہمارے جو ملک میں یہ بھی ہے جو inflammation بھی کرتی ہے, negativity. Let's talk about negativity. کیونکہ ایک ہمارے معاشرے میں یہ بھی چیز ہے کہ ایک ہم لوگوں کا آپس میں جو ایک دوسرے کو ہمیں کرنا چاہیے, ایک دوسرے کو موٹیویٹ کرنا چاہیے, ہمت دینی چاہیے, لیکن ہم لوگ ایک دوسرے کو موٹیویٹ نہیں کرتے. ہم اگر کسی کے گھر جاتے ہیں ہم نے صرف نقص نکالنا ہوتا ہے. You know, اگر کسی کی شادی نہیں ہوئی ہم صرف اسی چیز پہ فوکس کرتے ہیں, کیوں بچاری کی یا بچہ نہیں ہوا تو آپ کا بچہ نہیں ہو رہا, یا اگر ہو گیا ہے بچہ تو پھر اگلا کب ہوگا. سو یہ سب کو کچھ ہم کو کیا ملتا ہے. ماشاء اللہ صدر کے پاس بھی 3 بیٹے ہیں, میرے پاس بھی 4 ہے. ہم کا what is the first thing people ask us? That you don't have a girl. بچاری بیٹیاں نہیں ہے, شکر الحمدللہ گھر ہے, جوتے ہیں, آنکھیں ہیں, صحت مند بچے ہیں, بٹ ہمارا ادھر ہی دھیان جاتا ہے جو ایک چیز پہ ہماری چیز نہیں ہے. تو جب گھر میں بہو آئیں گی تو بیٹی بھی آ جائے گی. No, seriously. But what we're trying to say is that ہمارے گھروں میں نا یہ جو نیگیٹیوٹی ہے نا یہ بھی بہت ڈپریشن کو لے کے آتا ہے. So مدیحہ, so this is the thing that depression کو ایک اور مطلب پریونٹ کرنے کے لیے you need to be thankful for what you have. So that's the thing. We have to say thankfulness and وہ چیزیں concentrate کرنا چاہیے جو دوسرے بندہ اچھا کر رہا ہے. Right? And so concentrate on positivity and bringing positivity into the house. So we talked about the people that you surround yourself, social health, spiritual, stress, sleep. Sleep is a huge factor and وہ نیند اس میں خراب ہو جاتی ہے. دوسرا میں دوبارہ سے ایک اور بات کرنا چاہوں گی, ایک اور ریزن ہوتی ہے ڈپریشن کی, وہ ہمارے ملک میں اور اسپیشلی جو لوگ مڈل ایسٹ سے ہم کو دیکھ رہے ہیں, سعودی عربیہ, دبئی, وہاں پہ وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے, اور ایون ہم لوگ بھی جو یو ایس میں ایسے ایریاز میں رہتے ہیں جہاں پہ سن ایکسپوجر اتنا نہیں ہے, وہاں پہ وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی از اے ہیوج فیکٹر that could lead to depression. So there's a lot of then nutrient deficiencies that can lead to this. Plus another big piece that we're going to now dive into is the food aspect. But food, یہ بھی کہ لوگ کہہ سکتے ہیں یہ تو ہمارا دماغ کا ایشو ہے. فوڈ کے how does food play a role in it? Food plays a huge role in whatever we do because there is a کہ آپ کے مائنڈ اور آپ کے باڈی کا آپس میں ایک بہت لنک ہوتا ہے. اگر آپ کی باڈی ہیلدی ہے تو آپ کا مائنڈ آٹومیٹکلی ہیلدی ہوگا, اور اگر آپ کا مائنڈ ہیلدی نہیں ہے تو آپ کی باڈی بھی ہیلدی نہیں ہو سکتی. تو اسی طرح اب ہم لوگ جو بھی اپنے باڈی میں دیں گے, اس کو جو فیول دیں گے فوڈ کی فارم میں, کیونکہ باڈی کا جو فیول ہے وہ کیا ہوتا ہے, وہ فوڈ ہوتا ہے. Absolutely. تو اگر آپ فیول اچھا دیں گے باڈی کو تو اس کا پورا جو مائنڈ اور باڈی کا ایک لنک ہے وہ پھر بیلنس ہوگا, تو پھر اس طرح آپ کو آپ کی مینٹل ہیلتھ بھی ٹھیک رہے گی. زبردست ہو جاتا ہے. And then on top of that we have in the جو ہمارے پیٹ میں ہے, we have trillions of bacteria, and this is called the microbiome, and this microbiome is responsible for making 90% of your serotonin and 50% of your dopamine. So یہ جو hormones بتا رہی ہے نا ڈاکٹر صدف, وہ actually majority of جو hormones ہوتے ہیں نا وہ پیٹ میں بنتے ہیں. Isn't that crazy? So اس لیے جو ہم ابھی بتائیں گے نا, ایک تو deficiencies cause problems, plus ہمارا and then یہ جو microbiome
and then also blood hormones can also lead to problems. Yeah, And hormonal imbalances. हार्मोनल इम्बैलेंसेस, क्योंकि हमारा जो ये डिप्रेशन है, ये कहते हैं कि हमारा फ्रंटल लोब जो आपके दिमाग के बहुत से हिस्से होते हैं, एक फ्रंट में होता है, एक साइड्स पे होता है, एक बैक पे होता है, तो ये फ्रंट के अंदर हार्मोन्स बनते हैं जो कि पूरी बॉडी में फिर आपके मतलब वो खारिज होते हैं ब्लड के जरिए, तो वो जो फ्रंटल लोब के हार्मोन्स खराब होते हैं, तो उस वजह से डिप्रेशन और दूसरे मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं. Absolutely. So जो हम आप आज खाना बताएंगे ना, ये जो सारा आप सदर बताने लगे, डॉक्टर सदर बताने लगी है, all of these will help to heal the microbiome, build the neurotransmitters in the brain, give your body the nutrients it needs to help heal itself and to improve your overall brain and body function. So चले वो डॉक्टर सदर की कौन सी चीजें हमको डाइट में रखने चाहिए तो जो हमारे दिमागी तौर पे हमारा सेहत आए. ठीक है. So एक तो ये है कि दिमाग जो है आपका, वो पहले तो बात ये हमने बतानी है कि दिमाग आपका है क्या. आपका दिमाग जो है वो फैट का बना होता है. तो फैट जो सबसे इम्पोर्टेंट फैट जो आपके दिमाग के लिए जरूरी है वो है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स. और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बॉडी में नहीं बनते हैं, ये आपने अपने लिए खुद बनाने हैं. वो आपने ऐसे बनाने हैं कि आपने खाने पीने में एहतियात करनी है और आपने वो खाने हैं जिनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं. तो वो आज हम आपको बताएंगे कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स कौन से खानों में होते हैं. इसके अलावा आपकी ओवरऑल बॉडी हेल्थ के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स भी ज़रूरी होते हैं और उसका मेंटल हेल्थ के ऊपर भी बहुत अच्छा इफेक्ट होता है. विटामिन सी जो है वो उसका कामिंग इफेक्ट होता है आपके नर्व्स के ऊपर, आपकी बॉडी के ऊपर. and magnesium and vitamin B complex, especially vitamin B12 and I think biotin is vitamin B6. So वो सब आपने supplements की फॉर्म में खाना है. अदरवाइज आपको फ्रूट्स और वेजिटेबल्स और नट्स से भी वो मिल सकता है. तो सबसे पहले हम बताते हैं कि आपको जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं, ये देखेंगे नट्स हैं, ये वॉलनट्स हैं. सो सबसे अभी हमारे पास वॉलनट्स ही अवेलेबल थे, लेकिन कोई भी नट्स हो सकते हैं. तो नट्स जो है ये भी इट्स रियली कूल बिकॉज़ ये दिमाग की शक्ल बनी हुई है, क्योंकि अगर आप दिमाग की एनाटॉमी देखें, अगर आप कोई इसको इमेज अगर आप देखें इंटरनेट पे गूगल करके, तो दिमाग बिल्कुल ऐसा बना होता है. तो ये अल्लाह ने इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स रखे हैं. आई थिंक ये अल्लाह की तरफ से इशारा है कि दिमाग के लिए बहुत अच्छा है, you know, because it looks like brain. Yeah, it looks like a brain. Subhanallah. That's really cool. That is. And उसके बाद फिर ये है पिंक सामन. ये एक मछली होती है सामन. आप बता सकते हैं उर्दू में सामन को क्या कहते हैं, ताकि हमारे उर्दू स्पीकिंग जो ऑडियंस है. पाकिस्तान में शायद इतना कॉमन नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये ज्यादातर ये ठंडे पानी की मछली है. ये अक्सर I think दरिया झेलम की लेकिन जरूरी नहीं है कि आपने सामन ही खानी है. हमारे पास यही अवेलेबल थी, लेकिन कोई भी मछली एक्चुअली हर मछली जो है वो आजकल with good fat. बिल्कुल. और बायोटिन जो है ना वो विटामिन B7 है, 6 जो है वो पैराडॉक्सिन है. पैराडॉक्सिन, ओके. लेकिन पूरे विटामिन B जो है वो आपके मेंटल हेल्थ के लिए अच्छे हैं. दूसरा मैं ये कहना चाहती थी कि आजकल जैसे पाकिस्तान में विंटर है, तो मछली जो है वो काफी आम है. आजकल विंटर में लोग खाते हैं मछली, तो मछली जो है वो एक अच्छा सोर्स हो सकती है. और इसके अलावा मदीहा, मैं प्रोबायोटिक्स के बारे में बात करना चाहती हूँ. जैसे आपने बताया था कि पेट के अंदर जो हमारे हार्मोन्स बनते हैं, प्रोबायोटिक्स जो है वो पेट की गट की हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है. अगर ये सप्लीमेंट्स आप खुद भी दे, जैसे हमारे यहाँ हम लोग अपने खुद भी ये सप्लीमेंट लेते हैं, बच्चों को भी हम लोग हर रोज ये खिलाते हैं. ये बंदा खाने से भी मिल सकता है, खाने से भी मिल सकता है. So then you can get it from any fermented foods, जैसे अचार या प्रोबायोटिक like sauerkraut, even दही जमा हुआ दही. जी. और वहाँ पे क्योंकि दही ज्यादा आम होता है, अचार भी बहुत लोग खाते हैं, तो प्रोबायोटिक्स आप वहाँ से भी खा सकते हैं. ये हमारे पास मैग्नीशियम और विटामिन बी के कॉम्प्लेक्स के सप्लीमेंट्स है, जिसके बारे में हमने बात की थी. और विटामिन डी भी था. और विटामिन डी, जैसे अभी किसी ने जैन खान ने पूछा भी था कि विटामिन डी डेफिशिएंसी के सिम्टम्स क्या हैं, तो ये भी हम अभी साथ ही, क्योंकि विटामिन डी की बात हो रही है, तो मैं बता देती हूँ कि सिम्टम्स इसके वही हैं जो कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले डिप्रेशन
کے بارے میں بتایا تھا. زیادہ تر لوگ جو ہے وہ فٹیگ یعنی کہ تھکاوٹ ان کو تھکاوٹ ہوتی ہے. وائٹامن ڈی کا بہت بڑا ایک علامت ہے کہ انسان کو تھکاوٹ بہت محسوس ہوتی ہے اور کوئی انرجی نہیں رہتی باڈی میں. اس کے علاوہ ان کے ٹانگوں کے اندر اور جوڑوں کے اندر اور ہڈیوں کے اندر درد ہوتی ہے, آنکھوں کے آگے اندھیرا آتا ہے اور ڈپریشن ہوتا ہے, اداسی ہوتی ہے بہت زیادہ. تو ہمارے یہاں پہ کیونکہ جہاں ہم US کے علاقے میں رہتے ہیں یہاں بہت سنو فال ہوتی ہے اور سال کے تقریباً 6-7 مہینے تقریباً جو ہے وہ اتنا ایکسپوجر ہمیں نہیں ملتا دھوپ کا. تو ہم لوگ یہاں پہ اسپیشل لیمپس ملتے ہیں جو کہ ہم لوگ خریدتے ہیں گھر میں. تو اس کا افیکٹ ایسا ہوتا ہے جیسے کہ آپ باہر اگر سورج میں بیٹھیں تو کیونکہ وائٹامن ڈی آپ کا اسی صورت میں بنے گا جب آپ کا ایکسپوجر ہوگا سن لائٹ کو. تو یہاں پہ اسپیشل لیمپس ملتے ہیں کہ وہ لوگ خریدتے ہیں تاکہ ان کو بالکل ویسا افیکٹ آئے جس طرح کہ سن ایکسپوجر کے بعد وائٹامن ڈی بنتا ہے اس طرح کا آتا ہے. لیکن کیونکہ ہر ایک کے پاس اویلیبلٹی نہیں ہوتی ہے تو اس لیے وائٹامن ڈی کے سپلیمنٹس کھانا بہت ضروری ہوتا ہے. Absolutely. اور I mean پاکستان میں بھی جس نے کروایا ان کا بھی بہت کم ہے. پاکستان میں وجہ یہ ہے کہ کیونکہ سمر وہاں پہ بہت ہارش ہوتا ہے, بہت زیادہ سمر. ایون جو مڈل ایسٹ میں لوگ جیسے میں نے پہلے بولا تھا دبئی میں یا سعودی عرب میں رہتے ہیں وہاں پہ بھی بہت ہارش سمرز ہوتے ہیں تو لوگ زیادہ تر باہر نہیں جاتے ہیں, ان کا ایکسپوجر نہیں ہوتا سن پہ. اس کے اوپر بہت آرٹیکلز بھی آئے ہیں کہ مڈل ایسٹ میں لوگوں کے اندر بہت وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسیز ہیں بیکاز آف دا لیک آف ایکسپوجر ٹو سن شائن. اور وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی آپ نے کہا کہ جیسے سمپٹمز آف ڈپریشن آ سکتے ہیں. سمپٹمز آف ڈپریشن از اے ہیوج مارکر اینڈ وی آلویز ہیو ٹو ان فیکٹ جو بھی اب تو ایک ہمارے پاس جو بھی مطلب پیشنٹس آتے ہیں ڈپریشن کے ساتھ ان کا ضرور وائٹامن ڈی ہم لوگ ان کو بولتے ہیں کہ یو نیڈ ٹو گو اینڈ گیٹ یور سیلف چیکڈ فار وائٹامن ڈی لیولس تاکہ وہ ہم لوگوں کو پتہ لگے کہ وہ کم تو نہیں ہوئی. مطلب وائٹامن ڈی کچھ اور علامات بھی کرتی ہے جیسے بونز کو اور باقی چیزوں کو افیکٹ کرتی ہے لیکن ڈپریشن بھی ہو سکتا ہے. It affects everything. It's a hormone. It really affects everything in the body. اور یہ جو پرو بایوٹک ہے اس کو لینے کا کوئی خاص ٹائم ہے یا کوئی وقت ہے یا اس کو جیسے اپنے مدیہ نے بتایا تھا اس کا کوئی خاص ٹائم یا وقت تو نہیں ہے لیکن اچھا ہوتا ہے اگر آپ روز اس کو صبح, کیونکہ ہم لوگوں نے جیسے جابس پہ جانا ہوتا ہے, بچوں کے اسکولز ہوتے ہیں تو ایک آپ ٹائم بنا لیں یا صبح کا بنا لیں یا شام کا بنا لیں. لیکن آپ اپنے سپلیمنٹس کا جیسے ہمارے یہاں میں ایک ٹرے بناتی ہوں, ایک چھوٹا سا ٹرے, اس میں سارے سپلیمنٹس اگر آپ رکھ دیں اور آپ کے سامنے وہ پڑا رہے تو پھر آپ کو یاد بھی رہے گا کہ آپ نے کون کون سے سپلیمنٹس کھانے ہیں. اور وہ بھی ایگزیکٹلی آپ نے وہ مچھلی کے بارے میں بات کیا, وہ فش آئل بھی بندہ لے بھی سکتا ہے جی. اور یہ بھی if you get cod liver oil has your vitamin A's and your vitamin D's, and then there's also omega 3s and omega 6s جو آپ نے specifically the omega 3s the DHA the EPA دیکھنا ہے جب وہ, اور وہ بھی سارے سپلیمنٹس ڈال سکتے ہیں صبح آپ لے سکتے ہیں انشاءاللہ. جی آپ کے آنکھوں کے سامنے پڑے رہیں گے آتے جاتے, پھر آپ کو یاد بھی رہے گا کہ مجھے یہ لینا ہے سپلیمنٹ. ہم بھی ایسے کرتے ہیں ورنہ آپ کو بالکل یاد نہیں رہتا. Absolutely. دوسرا یہ I want to show you یہ chia seeds ہیں, اس کو اردو میں تخ ملنگا جیسے کہ اکثر لوگ ہمارے ہاں روح افزا which is not a healthy drink at all اس میں ڈال کے پیتے ہیں تو اس لیے لوگوں کو پتا ہے. لیکن یہ بہت اچھی چیز ہے, اس کو آپ اپنی اسموتھیز میں ڈال سکتے ہیں. اگر جب آپ دودھ پئیں یا دہی کھائیں اس میں بھی آپ ڈال سکتے ہیں, یا آپ ویسے ہی چمچ سے بھی آپ اس کو لے سکتے ہیں. ہم کوکونٹ ملک ڈال میں کے نا وہ پھر پڈنگ بن جاتی ہے وہ ہنی ڈال کے, رائٹ, اٹس سو ڈیلیشس. سو یہ جو ہے آپ کا packed with your omega 3 good fats. So یہ آپ کی بھی اچھی چیز ہے. دوسرا گھی تو پاکستان میں اور باقی ملکوں میں جہاں ہمیں لوگ دیکھ رہے ہیں بہت عام ہے. تو گھی جو ہے اٹ از آلسو ویری ہیلدی فیٹ. ایک اور ہیلدی فیٹ کے بارے میں ہم بتانا چاہتے ہیں, وہ کھا سکتے ہیں, وہ ہے ایووکاڈو. اب US میں تو یہ کافی عام ملتا ہے, باقی ملکوں میں شاید اتنا عام نہیں ملتا, لیکن ہم نے سنا ہے کہ سعودی عربیہ میں یا دبئی میں اب یہ آنا شروع ہو گیا ہے. تو یہ تو بنا ہی اچھے فیٹ کا ہے, یہ پورا کا پورا ویجیٹیبل. And then all those nuts and stuff, because with chocolate is really good too. Chocolate, and we don't want you to be, deprived. No. So eat dark chocolate. Dark chocolates are really good for mood stabilization. And then جو ہم بھی کرتے ہیں نا وہ ہم hazelnut کو لے کے نا
honey, hazelnut, or chocolate ko leke, mix it up, and then we form like a delicious spread. Or you spread up, you can put it on anything. Alhamdulillah. You can even put it in your chia seeds pudding. और हम लोग इसको ज्यादातर मदीहा जो एप्पल्स बच्चे खाते हैं, Oh, it's so good. स्लाइस्ड एप्पल्स के स्लाइसेस के साथ उसको आप कर सकते हैं, या इवन मुझे जब अपनी इंडल्जेंस चाहिए होती है तो Yeah. मैं जो है अपनी स्ट्रॉबेरीज के ऊपर लगा के वी कैन इवन डू दैट. Yeah, awesome. तो विटामिन डी को आप डायरेक्ट सनसाइड लाइट से भी ले सकते हैं, और इसके अलावा आप खुराक से भी आप ले सकते आप खुराक से Yeah. ले सकते हैं, जैसे कि कुछ ग्रीन्स की जी हम बात कर रहे हैं कि Mushrooms, और ये egg जो yolks. केल होती है और ऑलमोस्ट सब ग्रीन्स जो कि ग्रीन पत्ते होते हैं उसमें विटामिन डी बहुत ज्यादा होती है. So हमने बहुत सुना हुआ है that अगर दूध नहीं पियेंगे ना विटामिन डी नहीं आएगा. ये गलत है, because that's fortified vitamin D. ये जो हम सारे जो डॉक्टर सदफ बता रही है ना, ये जो greens है, इसमें actually there's so much vitamin D in this and calcium that you don't even really need the other stuff. So you get it from your real sources of food. Right. जो fortified नहीं हो, जो real बिल्कुल. foods. और एक और हम जब फिश की बात कर रहे थे तो एक फिश होती है जिसमें विटामिन डी बहुत ज्यादा होती है, Sardines. Sardines, yes, and fish oil. It has fish oil. packed with EPA, DHA, and it has so much good food for you. So sardines are great. So I had tons of, my kids love sardines. Actually, mama bhi pakati hai. That wo thoda sa garlic, ginger, masala dal ke na, that's done. You just have to put it in there, and it's really good to eat chammach ke saath, and Yeah. it really helps the brain. तो आपको सिर्फ दूध से नहीं विटामिन डी मिलता, जो कि एक आम तौर पे समझा जाता है ख्याल, जो कि गलत है. आप अपनी खुराक से भी विटामिन डी ले सकते हैं. Absolutely. और ये दूसरे बताएंगे डॉक्टर सदफ, ये why do we have bananas here? So बनानास जो है, क्योंकि हमने अभी बात की थी कि मैग्नीशियम एक सप्लीमेंट, एक मिनरल है जो कि हमारे जो है दिमाग के लिए बेसिकली इसके ऊपर नर्व्स के ऊपर एक कामिंग इफेक्ट होता है कि आपकी नर्व्स को सुकून आता है मैग्नीशियम से. सो बनाना जो है दैट इज रिच इन दैट मिनरल. सो बनानास आप खा सकते हैं, इसके अंदर एक सूदिंग जो है वो क्वालिटी है. दूसरा ये विटामिन सी, जैसे मैंने पहले बात की थी कि विटामिन सी के यहाँ पे टैबलेट्स भी मिलते हैं और आई एम श्योर वो हर जगह मिलते हैं. और विटामिन सी जो है वो एंजाइटी के लिए बहुत, जैसे किसी ने भी ये पैनिक अटैक के ऊपर कुछ एक सवाल किया था, उस पर हम बाद में आएंगे, लेकिन पैनिक अटैक जिनको होता है या जिनको एंजाइटी या इवन डिप्रेशन होती है, उसके लिए विटामिन सी बहुत जरूरी है. और लेमन जो है इट इज फुल ऑफ विटामिन सी. लेमन को आप अपने सैलेड के ऊपर स्क्वीज करके खा सकते हैं, अपनी फिश के ऊपर आप स्क्वीज करके खा सकते हैं, या फिर आप लेमन वाटर पी सकते हैं. Oh, yummy. Ooh, सुबह if you have a glass of lemon water, so सादा पानी लेके उसमें like a squeeze of lemon, that सुबह अगर वो पिए ना, it helps your detoxification and your liver to help you improve your body function, inshallah. Right. और विटामिन सी आपको ऑरेंजेस से भी मिल सकता है. कि आजकल ऑरेंजेस का सीजन भी है विंटर में, क्योंकि बहुत ज्यादा ऑरेंजेस आए होते हैं मार्केट में, सो आप वो खा सकते हैं. Yes. गाजरें भी आजकल काफी हैं सीजन में. गाजर के अंदर विटामिन ए होता है जो कि आपके आंखों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आंखों का कनेक्शन ब्रेन के साथ होता है. तो ये आपकी सारी बॉडी ही एक दूसरे के साथ लिंक्ड है. It's linking it together. तो Ooh, ये हमारे पास है blueberries, the ultimate brain food. तो ब्लूबेरीज या आप कोई भी बेरीज ले सकते हैं. इट्स फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स. अगेन तो एंटीऑक्सीडेंट्स जो है वो आपकी बॉडी की एक, इन अदर वर्ड्स के अंदर से आपकी बॉडी साफ हो जाती है. जैसे एक लफ्ज यूज होता है पाकिस्तान के, हमारा खून साफ होना चाहिए. तो खून की सफाई के लिए ये सारे खाने बहुत अच्छे हैं. तो आपका खून साफ होगा जब, तो आपका दिमाग भी फिर साफ हो जाएगा. जबरदस्त. हमने तो सारी चीजें, so eating the rainbow, tons of vegetables, clean protein, healthy fats, सारे दिमाग के लिए भी बहुत जबरदस्त है. It can help you improve symptoms of depression and help you prevent symptoms, inshallah. But now let's talk about what about all the other foods that we should be और ये बड़ी अच्छी बात है कि पाकिस्तान में माशाल्लाह हमारा मुल्क बहुत ज़रखेज़ है, और ये वेजिटेबल्स जो यहाँ पर पड़ी हुई हैं, शायद कई दुनिया के मुल्क हैं जहाँ पर ये चीज़ें नहीं उगती, लेकिन पाकिस्तान इस लिहाज से बहुत ज़्यादा
اللہ تعالیٰ نے اس کو نعمتوں سے نوازا ہوا ہے کہ یہ سب چیزیں بہت ہی ایزیلی اویلیبل بھی ہیں اور ان کی پرائس بھی بہت ہی افورڈیبل رینج میں ہے. Absolutely. اور آپ پوچھ رہی تھی کہ کون سے کھانوں سے ڈپریشن ہوتا ہے. Yes. تو جو کھانا آپ کا آرٹیفیشل فوڈز ہیں جو کہ پیور اور نیچرل فارم میں نہیں ہیں, وہ آپ جب بھی کھائیں گے تو آپ کی نہ صرف اوور آل ہیلتھ اس سے خراب ہوگی, تو اس کی وجہ سے آپ کی مینٹل ہیلتھ بھی افیکٹ ہو سکتی ہے, جس کے اندر کہ آپ یہ بتائیں کہ کون کون سے جنک فوڈس ہیں جن کی وجہ سے آپ کو مختلف بیماریاں ہو سکتی ہیں انکلوڈنگ مینٹل ہیلتھ ایشوز. Yeah, absolutely. یہ جو basically real food is good for you. جب یہ سارے کیمیکلز آ جاتے ہیں, آرٹیفیشل ساری چیزیں, اس میں کلرنگ ہو, اس میں بیڈ آئلز لائک کنولا آئل, سوئے, پھر اس کے بعد اگر آرٹیفیشل سویٹنرز, and then most importantly like all these additives that they put in food. That's all artificial. It destroys the gut microbiome. It increases inflammation. Just like they've done studies where these colors and additives can actually increase depression and ADHD in kids. Right. And اس کے اندر ایک اور چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ سب سے بڑا جو ٹاکسن ہے جس کی وجہ سے آپ کو ڈپریشن اور سب دوسری بیماریاں بھی ہو سکتی ہیں, وہ ہے شوگر. Yes. چینی. تو جس کو کہ لوگ اکثر ہمارے پاس مریض آتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہمیں رات کو بہت اداسی ہو رہی تھی یا ہم لوگ رو رہے تھے, تو ہم نے ایک آئس کریم کا پورا ایک بکٹ لیا اور اس کو ہم نے بیٹھ کے کھایا, تو that would add on to the symptoms. Absolutely. You know, that is not helpful. That's not helpful. And especially then the high carb intake. یہ جو ہم زیادہ کھاتے ہیں, so we talked about the fake food. Don't eat fake food, eat real food. But then when we overdo it on starches, وہ insulin resistance, so کیا ہوتا ہے, the insulin resistance, pre-diabetes, یہ hormone imbalances ہو جاتے ہیں, اور اس کی وجہ سے جو میرے patients آتے ہیں نا with severe depression, میرے پاس I had one teenager, and that one teenager came to me with trying to kill himself, and mama نے اس کی امی, she was 14 years old, and the mother had taken him everywhere. ہر جگہ لے کے گئی ہیں, کہتے ہیں اس کو پچھلے 2 سال میں ہم نے اس کو 9 different anti psychotics پہ لگائے تھے, اور پھر ماں تو بہت تنگ پڑ گئی تھی, ابھی تک بھی وہ کہتے تھے میں نے بس اپنے آپ کو مارنا ہے, بس that's it. But subhanallah, in 2 weeks, just by fixing his diet and his lifestyle, alhamdulillah, his symptoms improved. The next time he came to me, میں وہ couch پہ بیٹھا ہوا تھا, اب رو رہا تھا, that میں اتنا شکر کر رہا تھا, I'm finally happy. And so just by جب میں نے اس کے بلڈ ٹیسٹ چیک کروائے ہیں, میں نے بلڈ ٹیسٹ آئی تھنک ہم نے آج یہ بھی سائیکائٹرسٹ ہم بلڈ ٹیسٹ کبھی نہیں چیک کرتے, پر ہم کو ضرور جیسے ڈاکٹر صدر نے کہا ہے وائٹامن ڈی چیک کرنا چاہیے. Then we should check all these vitamin deficiencies, because vitamin deficiencies can cause problems. And then also on top of that, also add in thyroid ka masla can cause it. That's a huge piece, factor, right? That's a huge factor that could lead to depression. Yeah. And another thing that I would like to now that you have talked about this boy that you were seeing, suicide is a huge symptom. ہر ایک میں نہیں ہوتا ہے, لیکن اگر بہت ایکسٹریم کسی کو ڈپریشن ہے, وہ اس وقت ہم لوگ اگر کسی کے اندر یہ خیالات آ رہے ہیں اپنے آپ کو مارنے کے, تو جب یہ آپ کے سامنے کوئی ایسا مریض آئے گا, تو آپ کے اوپر ایک ایز لائک اے تھراپسٹ اور اے ڈاکٹر آپ کے اوپر یہ لائبلٹی ہے کہ یو ہیو ٹو انفارم دی اتھارٹیز کہ اس وقت آپ اس کو گھر نہیں بھیجیں گے. اگر آپ کے پاس کوئی ایسا پیشنٹ آئے گا, ہاں, تو اگر آپ کا کوئی لوڈ ون یا کوئی فیملی ممبر اگر اس طرح کی فیلنگس کا جو ہے ایکسپریشن کر رہا ہے کہ I want to kill myself, یا میرا دل کر رہا ہے میں اپنے آپ کو مار لوں, پہلے تو آپ نے immediately you have to take him to the doctor or call 911, because he can be a threat to himself and others. Absolutely. اور اس وقت پھر آپ اس کو یہ نہیں بولیں گے کہ یہ لو تم وائٹامن ڈی کھا لو یا تم یہ بنانا کھا لو. سو یہ میں آپ کو یہ کلیئر بات کرنا چاہتی ہوں کہ so because جو پیشنٹ میرے پاس آیا تھا نا, اس کے already پاس psychiatrist تھے. Exactly. Right? He's already been to the mental, he was stable on medications. But so he was taking all these medications. پھر 2 ہفتے میں mashallah we found out that he had severe
insulin resistance. Yeah. उसका जो insulin level 10 से नीचे होना चाहिए था वो 70 था. उसका hemoglobin A1C was also 7.0. That's amazing. I know. And then her vitamin D was 2. And then उसका जो था ना B12 भी बहुत कम था, magnesium भी बहुत कम था, but especially जो है था ना, it is the other thing that was really important was that इसके जो thyroid antibodies were 4,500 जब इसको 9 से नीचे होना चाहिए. Or these are things that your doctor doesn't check. So you have to have your medical health professional और साथ उनको ये वही medical health professional को पूछो ये दूसरी भी चीजें साथ साथ करें along with your conventional treatments because this is so important. क्योंकि आपने जो उसकी अलामात तो हैं लेकिन जो उसके जो रूट नीचे जो उसकी जो असल रीजन है you need to rule out everything. We have to rule out everything. But first and foremost we need to keep our patients safe. We need to make sure कि वो safe है. So अगर किसी को ऐसे ख्यालात आते हैं कि अपने आप को मार देंगे या that needs immediate attention. Immediately आप अपने जो आपके emergency hot जो lines हैं जैसे हमारे US में 911 है हर एक मुल्क के अलग अलग होते हैं तो आप उसको कॉल करें या अपने मरीज को आप जो है फौरन emergency में लेके जाएं. Yeah, so साथ साथ वो इलाज करें और फिर साथ साथ ये try to figure out the root cause. और जो मैंने इस patient के साथ किया ना अभी उसके psychiatrist के साथ फिर आहिस्ता once we dealt with the root cause शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह psychiatrist के साथ वो बहुत बेहतर हो गया है. Right? So सुभान अल्लाह. ये किसी ने सवाल पूछा था कि ये कॉड ऑयल में कितना इस्तेमाल करना चाहिए तो ये So about 1 teaspoon. 1 teaspoon तो जो खाने का जो छोटा चम्मच होता है जिसको टीस्पून कहते हैं टेबल स्पून होता है वो 15 ml. So should we go through some of the questions? हाँ सवाल देख लेते हैं. So yeah, so again चावल रोटी कम, tons of vegetables, clean protein, healthy fats, and work with your doctor. So let me just go through some of these questions. Inshallah, jazakallah khair everybody for your support. Precaution can be taken. Do you mention sundas? Sundas. Do mention precautions if anything can be taken to avoid. वो तो हमने बोल लिया. To try to improve. ये जो सारे supplements, the diet, the lifestyle, gratitude, shukr, social support, and also another piece that can help in prevention now that this has shown up. Exercise. Oh, exercise. So, absolutely. Actually, sunlight, exercise. Exercise is a huge factor. इसके ऊपर बहुत scientifically based, evidence based बहुत evidence भी है कि depression can be reduced to about 11% if you do daily exercise. So that's a huge piece there. 11%. अगर हम बाहर जाए, sunlight is really big in for depression. अगर sunlight नहीं मिल रहा फिर वो you have more chances of right. तो exercise के अंदर उसका असल में पीछे उसके जो क्या कह सकते हैं scientific जो evidence वो ये है कि जब आप exercise या अपनी high intensity कोई भी किस्म की exercise करें आपके बॉडी के अंदर कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं जिनको एंडोर्फिन्स बोलते हैं. तो एंडोर्फिन्स जो हैं दे आर आल्सो कॉल्ड हैप्पी हार्मोन्स. सो एंडोर्फिन्स का आपकी पूरी ओवरऑल बॉडी के ऊपर एक आपके ऊपर खुशगवार असर होता है. तो यू फील एक्चुअली गुड आफ्टर डूइंग एक्सरसाइज. एब्सोल्युटली. और जो लोग अक्सर बच्चों कहते हैं आप गेम्स खेलें तो बच्चा कैसे कहते हैं हम वीडियो गेम खेल रहे हैं Oh, that's a big problem. That's a big problem. So video game के ऊपर actually हमें एक अलग वीडियो बनाना चाहिए because video game addiction is a big problem. Is a big problem these days, especially with the pandemic and everything is online or so we can make a separate video. So this is also asking, please mention how we can identify that someone close to us is suffering from depression. वो तो बात कर लिया. And what can we do when somebody in our family has to ease depression of their closed ones? So I think we have talked about it, how to do it, how to manage it. Again, if the symptoms are severe, you need to take your loved one to the hospital immediately because we want to make sure first that our patient is safe. You have to take care of that acute issue first. फिर उसके बाद फिर आहिस्ता then you can start looking for root causes. But in the meantime, so you have to first see if are they safe. उनसे पूछ लेना and do you have thoughts of suicide? Do you have thoughts of hurting yourself or others?
ye sahi, we should have these conversations. And I just want to add on it that if you ask about do you have any thoughts, sometimes they would say yes, and then the next thing that you want to ask them is आपका क्या इसके बारे में कोई आपने प्लान तो नहीं बनाया हुआ? Okay, good, important. क्योंकि जिन लोगों बाज लोग वैसे ही बोल देते हैं कि हाँ हमें जो है ना मरने का शौक है, लेकिन जिन्होंने वाकई में सुसाइड अटेम्प्ट करनी होती है, they have a plan. So maybe they have access to a gun at home, maybe they have access to a weapon, maybe they have access to some kind of sleep aid. So you want to make sure that all these things are away from him or her. Absolutely. And then the next thing I think that we can do for somebody is supporting them and not That's a huge piece. Ignoring their symptoms, to validate how they're feeling. क्योंकि हमारे यहाँ जो लोग जिनको कोई डिप्रेशन या एंजाइटी होती है, अगर वो अपनी बात किसी को बताते भी हैं तो लोग उल्टा उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं कि ये जी मेंटल हो गया है, इसका जहन खराब हो गया है, ये जो है ना ज्यादा थैंकफुल नहीं रहा. Maybe they are thankful because they may have some other issue going they have some other issue because there is an imbalance in the hormones. It's not in their hands. So you need to validate. आप उनकी feelings को जो है ना खुले दिल से accept करें कि yes, if you're feeling like that, it's okay to feel like that. I'm here to help you. And then we're going to work with you to try to figure out the underlying root cause. और फिर ये जो दूसरी सारी चीजें along वो तो doctor medical तो अलग है. But then just साथ medical के साथ जो चलेगा is that ये खाना, like we could social health, मैं तो the sugar, still continue to add that, the stress management, sleeping properly, शायद नींद नहीं पूरी हो रही, फिर उसके बाद खाना पीना, or even detoxification and all of those pieces. Right. आपने कुछ पूछना था? कुछ लोगों के बहुत अच्छे कमेंट आए हैं. तो ये तिया अमर ने कहा है कि प्रेगनेंसी के दौरान विटामिन्स या सप्लीमेंट्स उससे पहले भी चाहिए होते हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है. Actually, yeah, studies have shown that ये जो बच्चों का दिमाग है ना वो तो पेट में शुरू होता है. So if you have deficiencies, right, so it would affect your baby. And there's another piece which I would like to mention here is depression बच्चे के पैदा होने के बाद औरतों को हो जाती है. पाकिस्तान में भी हर जगह भी, और ये हमारे मुल्क में हमारे लोग इसको इतना अहमियत नहीं देते हैं क्योंकि माओं को अक्सर डिप्रेशन हो जाती है, उनको उस टाइम पे ज्यादा सपोर्ट और हेल्प की जरूरत होती है. So we need to look into that issue as well. ये एक सवाल पूछा कि ये बच्चों को भी हो सकता है, तो आप दोनों ने जिक्र किया बच्चों में एंजाइटी आजकल और ज्यादा हो रहा है. Exactly. Especially कोविड के दौरान अभी तो बहुत ज्यादा हो गया है. So इसलिए बच्चों के साथ open conversation रखना चाहिए to talk about this and only talk about things that are going positive in their life. Exactly. ये जो because our children are sponges. अगर हमें स्ट्रेस होगा ना उन्हीं को स्ट्रेस होगा. अगर हम ये बातें चाहते करते रहेंगे ना उनको भी ये होगा. क्योंकि हमारी अब ज्यादा क्योंकि बच्चों के साथ क्या बात होती है स्कूल के बारे में, हाउ स्कूल, डू यू हैव होमवर्क, खाना खाया नहीं खाना खाया, it's and then in the end okay now it's time to sleep. So this is the only conversation we have with our kids. No, we need to have open conversations. We need to go deeper than this. We need to go beyond this. And a lot of times क्या होता है, especially जो बच्चों ने हमने बात की है, that we need to ask आपको trauma तो नहीं कहीं हो रहा, to have intellectual conversation. आपको कोई तंग तो नहीं कर रहा स्कूल में. Exactly. Right? Because bullying can also cause a problem. So ये सारी चीजें बच्चों में भी बहुत trauma आजकल sexual abuse is a huge piece. We're going to talk about that. And then I would also like to talk about another piece of bullying since आजकल हमारे बच्चे ज्यादातर ऑनलाइन रहते हैं. It's called cyberbullying. So that's a huge piece there कि अब बच्चे schools में नहीं जा रहे हैं because of the pandemic, but are they being abused online? Yeah. So you need to make sure. Absolutely. So is there somebody, not even that, is there somebody in their house? Because a lot of the sexual abuse that occurs to our own children is the family member. Is family members. So these are all causes of childhood depression and mood disorders. They are. So I think, any last words? So I think we've answered most of the questions. So if there's one thing that we can do today to optimize our mental health, what is it? And I'll give my 2 pieces too.
I mean, there isn't just one piece. I mean, No, जो आज लोग शुरू कर आज सकते हैं. आज का आप अभी बैठ के जो है ना अल्लाह का शुक्र अदा करें. Me too. मैं भी यही Be कहने लगी थी. thankful. So like you know what we do is what I do is there is like you know a sheet with positive affirmations on my fridge at my I home. love it. And you have seen it. Yes. So आप इस तरह के बहुत से resources आपको online भी मिल जाएंगे. इसके ऊपर ज्यादातर इस तरह के affirmations होते हैं कि I'm the best, I'm awesome. और बच्चे ही पढ़ लेते और हैं. वो स्पेशली बच्चों के लिए आपके लिए और आते जाते अगर आप उसको देखेंगे फ्रिज के ऊपर लगा हुआ एंड यू कैन बी थैंकफुल फॉर एनीथिंग. आप अभी बैठे हुए हैं, आपके पास घर है, आपके पास सोने के लिए बिस्तर है, आपके पास सेहत है, आपके पास ये खाना है. अगर आप अपने आप को सिर्फ ऐसे लोगों के साथ कंपेयर करें जिनके पास ये सब कुछ नहीं है तो आप खुद ब खुद जो है thankful हो जाएंगे. So this one thing is if you want a takeaway message from this topic right here that we are talking about is be thankful. Absolutely. और आप जब किसी से मिलते हैं तो हो सकता है वो शख्स परेशान हो या पता नहीं उसकी जिंदगी में कितनी चीजें चल रही होंगी, तो हमेशा कोशिश करें कि आप अपने अल्फाज से किसी दूसरे को अजियत ना पहुंचाएं, क्योंकि हो सकता है कि वो आपके जो वर्ड्स हैं वो उसके लिए उसकी डिप्रेशन या उसकी एंजाइटी को ज़्यादा बढ़ा दे या उस लेवल तक पहुंच जाए कि उसके ऑलरेडी 10 और चीज़ें चल रही हैं और आपके रवैये से उसको नुकसान पहुंचे. एंड ऑलवेज थिंक कि अगर कोई इंसान मेरे साथ ठीक तरह बात नहीं कर रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि वो रूड है. देयर इज समथिंग एल्स. maybe there is something else. maybe he or she is not having a nice day. कुछ और चल रहा है. तो ऑलवेज वैलिडेट देयर फीलिंग्स. जो आपके पास डिप्रेशन, एंजाइटी या मेंटल हेल्थ के कोई भी इशू के साथ लोग आते हैं, आप उनकी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करें और उनको बोलें कि इट्स ओके, डोंट बी अशेम्ड if you're having issues with your mental health. It's not shameful. Absolutely. Awesome. और मैंने भी बहुत that's what I do in my house. Alhamdulillah, we have open conversations. I know you guys do. So हम हमेशा सुबह से लेकर शाम तक I think we talk to our kids about what they're feeling, how they're doing, about shukr. Immediately when we wake up in the morning, we say 10 things that we're thankful for every single day. Alhamdulillah. In the Quran, Allah has even said in Surah Ibrahim, ayah number 7, Allah says, He uses the strongest language in the Quran. He says, I swear to it, I swear to it, I swear to it. I promise I'm going to increase you if you are grateful. So, but work on ourselves. Stop looking at what everybody else is doing wrong. Focus on yourselves and your family, because phir uske baad, phir inshallah, that will create this healing circle, inshallah. And then, and then we have more in the Holistic RX. We have an entire section here, and then Swan by the children's book. So either we मैंने बस ये दिखाना था that बच्चों के लिए ना I have this for kids. I have this little checklist that वो भी साथ कर सकते हैं to help them with all of these chronic conditions. Right. So before we go, you have a Facebook page too, don't you? I do have a Facebook page. I'm not very active there, but I should be. Okay, yeah. What is the name of the Facebook page? So its name is The Whole Mindful Child. So follow Dr. Sadaf on The Whole Mindful Child. And I will also post that in the comments. In the comments. And Sadia Mateen is asking, can you please repeat the supplements that we should take? Okay. We can repeat. So we can repeat that. So in my house, and what I recommend patients when Dr. Sadaf does is fish oil, right? So we have fish oil. We have B complex. We have magnesium. We have probiotics, and then vitamin D. Yeah. So, yes, so vitamin D, probiotics, fish oil, and there it is. So all of these supplements, vitamin D, fish oil, magnesium, B complex, and probiotics is what I would recommend. But again, you need to talk to your doctor because everybody has their own individual needs. Okay. So someone is saying, please, for hair fall. So before we go, we can just for hair fall, zinc and magnesium supplements are really good. But again, it's all of this as well. Yeah. जो हमने सारा बोला है, just because your body needs the nutrients. अगर हम सिर्फ चावल रोटी खाएंगे ना, हमारे वो जिस्म में nutrients नहीं आएंगी जो ये सारे vegetables in the healing rainbow.
So all of these जैसे healthy fats जैसे आपने बोला है, Yeah. वो भी दिमाग के लिए भी अच्छा है, skin के लिए भी बहुत अच्छा है, Nails के nails लिए, के लिए भी hair बहुत के अच्छा लिए. है. So everything that we discussed is really good for your mind, body, soul, all of that. Alhamdulillah. Okay, I think we're good, you guys. Inshallah. Jazakallah khair. Oh, thank That you. was so much fun. Thank you for having me, Yay. and it was fun talking to you guys. And inshallah next time. Inshallah. Assalamu alaikum Allah wa rahmatullahi wa barakatuh.